हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो सांगने फाइनाली आपण मानकर दुईटी जिल्लार होमगार्ड रो नियुक्ति आपण मानकर आसी सारी केउ केउ दुईटी जिल्लार आपण मानकर नोटिफिकेशन आसी तो से रिगार्डिंग वीडियो माध्यम जनइबी एथि सहित आपण मानकर फिजिकल टेस्ट रिटर्न टेस्ट एवं आपण मानकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रहिबो एथि सहित मेल एंड फीमेल अप्लाई करि परिबे कि नाही तो से विषय पूरा संपूर्ण सविशेष तथ्य जानिबा ता पूर्व आपण मानकर बहुत जनकर गोटे डाउट थिला कि सर आमे तो होमगार्ड रे अप्लाई करबा पई इच्छुक अछु किंतु जो एप्लिकेशन फॉर्म टे केउठु एवं केमिति बाहर करबो से विषय रे जानि पारुनु तो बहुत गुडे पिला मानकर ए डाउट थिला तो से डाउट कि मु आपण मानकर दूर करबा पई गोटे बहुत बड़ सॉल्यूशन मु नै कर आसीची आउ से सॉल्यूशन डी होउची मु मोर ऑफिशियली टेलीग्राम लिंक मो जो चैनल रोइला मु ताको बहुत ओपन कर देइची तो टेलीग्राम रो लिंक कौन कौन ना देछि एवं से केमिति कौन पाइबे से विषय भी मु आपण मानकु कहबी तो आमर जो टेलीग्राम रो लिंक मु मोर डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी सेठी भी जाई डायरेक्ट आमर टेलीग्राम सहित जोड़े जिवो एवं एथि सहित आउ जो माने भी आमर डिस्क्रिप्शन उ जाई टेलीग्राम रे जोड़ी पार नाहंती सेमानको पई ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲର ନେମ୍ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ 247 ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଆଉ ରହିଲା ଏକ୍ସ ପେଜ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପେଜ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆମର କେବଳ ସେଇ ଗୋଟେ ହିଁ ନାଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ 247 ଯେମିତି ୟାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା होमगार्ड आप्लिकेशन फॉर्म से आपको ऑलरेडी सेंड कर सारी जो मानक जब बिलीव होनी मुझे ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक रे आपण मानक जाई देखौ तो सांग फाइनली देखि पारथुए आउची हमर ऑफिशियल चैनल मु आथर पुन थरा आपण मानक हाईलाइट कर देखे भी दउची तो एठी देखि पारथुए ओडिशा जॉब नोटिफिकेशन 247 ए होची हमर ऑफिशियल चैनल एवं ए होची हमर लोगो एथि सहित जमिति स्क्रॉल डाउन करबे मु पूरा जो नोटिफिकेशन जहाँ भी हमर अपडेट रहउची एथि भी आपण मानक अपडेट करे दउची एवं एथि सहित आमर जो न्यू जो दुईटी जिल्लार जो आमर नोटिफिकेशन होमगार्ड भी रिसेंटली मु अपलोड करिछि देखि पारथु आज का डेट ही एठी अपलोड करिछि एवं दुईटी जगह भी नोटिफिकेशन एठी अपलोड कर सारी एवं एथि सहित जो रहला एप्लिकेशन फॉर्म टे आपण माने केमिति कोन पाइबे जेमिति आमर टेलीग्राम चैनल को आसी जिवे सेठी सबुट अपडेट आमर जो मु जोडा कि आपण मानकु छाडिछि एप्लिकेशन फॉर्म एठी देखि पारथुए सेठु आपण माने डाउनलोड करि पारिबे एवं डाउनलोड कला पर आकु भी प्रिंट करि पारिबे प्रिंट कला पर आपण माने सेठी फॉर्म फिल अप करी केमिति को जगह को सेंड करिवे से रिगार्डिंग मु आपण मानकु सबसे तथ्य जणाउची तो सांग मैंने फाइनाली आपण मानकर जो प्रथम जो होमगार्ड रो वैकेंसी आपण मानक मु शो करबा पई चाहूची राउरकेला रो ऑफिशियल आपण मानकर जो होम जिला गृहरक्षक जो वैकेंसी आपण मानकर आउट हो सारी एवं केमिति कौन केउठा केउ जगह को आपण माने अप्लाई करिवे मु से रिगार्डिंग मु सबसे तथ्य जणाउची ध्यान देवे समादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी राउरकेला कार्यालय आउ 21/2/2025 ठारू 12/3/2025 मध्य आपण मानको फॉर्म टी अप्लाई करबा पई एठी डेट धार्य करा जायछि तो एई भितरे ही आपण मानको अप्लाई करबा को पड़िबो एवं आथरे कहि दउछि आपण मानकर जो रहला एड्रेस रहउछि समादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी राउरकेला एठी आपण माने सेंड करिवे 21/2/2025 ठारू 12/3/2025 मध्य आपण मानको एठी ए मध्य आपण मानको अप्लाई करबा को पड़िबो एवं एठी आउ गोटे कथा आपण मानक कह जाइए आपण मानकर जो रहा एग्जाम डेट एवं केबे केउ जगह हम अनुष्ठित ता पूर्व आपण मानक जणाई दिया जिवो एवं ता परवर्ती जदि देखियो आपण मानकर जो जदि किछि एक्सपीरियंस अछि ना कहूतरे ना आपण मानक कंप्यूटर ज्ञान गाड़ी चालन एवं रोसई ज्ञान मिस्त्री एवं पाइप मिस्त्री एवं अन्य क्षेत्र जो दक्षता अच्छे से प्रथम प्रायोरीटी दि जाए कह जाए एवं टोटाली आपण मानकर वैकेंसी 7टी रही राउरकेला आउ जो माने भी एठरे जदि आठार जदि किछि अधिक मात्रा रे जदि एप्लिकेशन फॉर्म जदि एठी आसुछि ताहाले आपण मानकर परीक्षा किंबा साक्षात्कार माध्यम आपण मानक सिलेक्शन कर दिया जिवो बोली कह जायछि एवं एथि सहित गोटे कथा बड़ कथा कह जायछि जे होमगार्ड सेवा एक स्थायी चाकरी नुहे एटा माने आपण मानकर रेगुलर बेसिस रे नुहे आपण मानकर टेम्पररी बेसिस रे रहिबो बोली एठी आपण मानको कह जायछि
ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଏହା ରେଗୁଲାର ହେବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆକୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ଏହି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସିରେ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। କେବଳ ରାଉରକେଲା ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି 3 ବର୍ଷ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଜବ୍ ରହିବ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ତାହା ହିଁ ରହିଛି। ଆବେଦନକାରୀ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରୁଥିବା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଲେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ପଢ଼ିପାରୁଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବି ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର 1/1/2025 ସୁଦ୍ଧା 20ରୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। ଏହି ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଥିବ, ଯେମିତି କେସ୍ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ନଥିବ। এই সହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଏଜୁକେସନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଏଚ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଗିବ। ଏ ସହିତ ଆପଣମାନେ 4 ଗୋଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହା ବି ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଏବଂ ଏ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ବି ଫୋନ୍ କରି ଆପଣମାନେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଉରକେଲାର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝିଛି ତାହା ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ତ ଏହା ହେଉଛି ତ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଡେଟ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ସେଇ ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହିଁ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଅଧିକ କିଛି ରହୁନାହିଁ। ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଉପରେ 167ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଠି 167ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 158ଟି ରହିଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 9ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁରୁଷ ପାଇଁ 158ଟି ରହିଛି ଏବଂ ମହିଳା ପାଇଁ 9ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ କହିଲି ଏଠି ବି ସେୟା ହିଁ ରହିଛି। କେବଳ ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, ଲେଖିପାରୁଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେଇ ରହିଛି ଏବଂ ବାସ୍ ଏଇ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 21/2/2025ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 4/3 ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରଖାଯାଇଛି। ବାସ୍ ଡେଟ୍ରେ ହିଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଉ ସବୁ ସେମ୍ ରହିଛି। ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ମେକାନିକ୍, ଲଣ୍ଡ୍ରି ଏବଂ କୁକ୍, ହେୟାର କଟିଂ ଯଦି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ। ବାସ୍ ସେଇଭଳି ଏଥିରେ କିଛି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲି କି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି କେମିତି କେଉଁଠି ପାଇବେ, ତ ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଭରି ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଯାହା ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଦେବେ, ଠିକଣା ଦେବେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ତାର ଜାଗା, ତ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଭରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଯେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍, ଏକ୍ସ ପେଜ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ପେଜ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ନାଁ ରହିଛି। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ 247କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏଭଳି କିଛି ଲୋଗୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଏସବୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେଠି ବି ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।